بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم معي. حصتنا لهذا اليوم chemin des lettres, la page 48 quatrième année primaire. ونقول بسم الله. درسنا لهذا اليوم les noms et les déterminants. إذن c'est l'unité 2 la grammaire. إذن هذا الدرس قمت بشرحه في فيديوهات مستقلة في القناة غير تابعة للمقررات. إذن نقول بسم الله. J'observe et je découvre. Je suis un musicien. J'ai la tête pleine de notes de musique. Malheureusement, je les doigts trop courts pour gratter la guitare. J'ai les doigts trop courts pour gratter la guitare. Les poumons trop faibles pour souffler dans une trompette et les bras trop petits pour tenir un accordéon. إذن هذا نقوم بشرح هذه إذن أنا موسيقي، لدي رأس مليء بالنوتات الموسيقية، لكن لسوء الحظ لدي أصابع قصيرة لا أستطيع العزف على الجيتار، ورئة ضعيفة لا أستطيع النفخ في الناي لا ترومبيت، ولدي أدرعة أو ذراعي قصير أو نحيف حيث أني لا أستطيع أن أمسك بالأكورديون. إذن combien y a-t-il de phrases dans ce texte؟ شحال عندنا من جملة هنا؟ il y a 1 2 et 3. On a 3 phrases. On a 3 phrases. يعني لن أكتب حتى هكذا، أظن واضح. Quelle est la nature des mots soulignés dans chaque phrase؟ La nature des mots soulignés. La nature ديال هاد الكلمات شنو la nature ديالها؟ ماشي la fonction. La nature ce sont des noms. Ce sont des noms communs. Ce sont des noms communs. إذا قلنا أن le nom commun هو الذي يحتمل وجود le déterminant، بينما le nom propre الذي هو اسم الإنسان لا يمكن أن نقول le أحمد ça va pas ولا يعني لا يمكن. إذا نقول رقم 3. De quoi sont-ils précédés؟ Ils sont précédés d'un déterminant. نقول لأنهم مسبوقين بأن mot أو un élément. Ils sont précédés d'un élément. Les mots qui précèdent les noms soulignés sont-ils de même nature؟ Non, ils ne sont pas de la même nature. الأول c'est un déterminant والآخر c'est un nom commun. إذن هنا لم أنجزها كتابة، فقط أعطيكم الأجوبة لأن هادشي ديال لا غرامير راه طري فاصيل اللي جاتنا نكتبوه هنا لأن كاين فين نكتبوه والأجوبة قصيرة نوعا ما. إذن les mots qui précèdent les noms sont-ils de la même nature؟ Non. إذن remplace le mot musicien par musicienne dans la première phrase et réécrit la phrase. إذن طلب منا أن نعوض كلمة musicien par musicienne في الفيمينا. إذن سوف أعتبر أني قد كتبته وأضيف ان او ديال الفيمينا. ثم يحدث لدي تغيير عفوا. هذا الآن سوف يصبح une. Je suis une musicienne. Je suis une musicienne. إذن je suis. أنا ما تنبغيش نضغط على قلم رصاص. une musicienne. والتغييرات التي حدثت لدينا doublement de consonne plus le e du féminin. إذن que remarques-tu؟ Qu'est-ce que je remarque? Que un a changé.
le 1 qui était au masculin a varié, devenu féminin. Elle a pris l'accord avec le nom qui la suit. J'ai remarqué que le déterminant prend l'accord avec le nom qui l'accompagne. هذه نكتبها هنا. لا داعي نكتبها قواعد، يعني سوف نأخذ من القاعدة لاحقا. إذا وجدت هذه الجملة موجودة فسوف أشير إليها لتكتبوها. كتابة أمر مرهق. Je remplace les doigts par le doigt. Donc في نفس الكلام j'ai le doigt. J'ai les doigts trop courts. Malheureusement, j'ai le doigt. سوف تبقى كما هي لأنها لن تتغير. إذن j'ai le doigt. ثم نكتبها هنا. Puis je réécris la phrase. Que remarques-tu? لم يتغير الأمر، فقط حذفنا الاس ديال le pluriel. Quels sont les autres mots qui précèdent les noms? هم أيضا des déterminants. إذن quels sont les autres mots qui précèdent les noms? Ce sont des déterminants. Où sont-ils placés? Ils sont placés avant les noms communs. Ils sont placés avant les noms communs. Quelle indication donnent-ils sur les noms qu'ils accompagnent? Ils déterminent leur genre et leur nombre. Ils déterminent le genre et le nombre du déterminant. إذا ونشرح القاعدة. Le nom est un mot variable en nombre singulier ou bien pluriel et en genre masculin ou féminin. Il est le plus souvent accompagné d'un déterminant. Exemple d'un déterminant: le, la, les, un, une, des. Et les possessifs aussi. Et les démonstratifs هما يدخلون في نطاق les déterminants. إذا لدينا le déterminant est un mot qui donne des indications sur le nom qui accompagne. Exemple: le cinéma, le cavalier, la musique, les spectateurs, un artiste, une actrice, des musiciens. إذن هذا le déterminant comme je viens de dire يحدد لي نوع الاسم وعدده. يحدد النوع والعدد إذا كان الاسم مؤنثا أو مذكرا، أو إذا كان في الجمع، أو إذا كان مفردا فهي تشتغل معه. فقط سوف أوضح لكم، أعطيكم إضافة جديدة هنا لم يذكروها ولم يشيروا إليها هنا في القاعدة، والقاعدة لها علاقة بأمر آخر. إذن les déterminants فيهم les déterminants définis et indéfinis. أمر بسيط جدا. شوف معايا هنا نسو L apostrophe qui accompagne les noms qui commencent par une voyelle. إذن le, la, les, L apostrophe sont des déterminants définis. بحال ديك ال القمرية اللي كنديرو في اللغة العربية، هذيك كتعطيك ال، داكوغ، ومعرف. وهذاك لو نون اللي كنا نهضروا عليه نكونوا عارفينو حنا بجوج. اوكي، ملي تقول دون موا لو ستيلو غادي يعطيك داك القلم الذي تتكلمون عنه بحد ذاته وليس قلما آخر. وإذا قلت لك دون موا ان كرايون ولا ان ستيلو، أي قلم، أعطيني قلما، يعني نكرة. هذه تحدد المعرفة، وهذه تحدد غير المعرفة، غير معرف. إذن عندما نقول دون موا لا تروس، فهذه لا تروس هي معروفة لي لدى المخاطب. إذا قلت دون موا اون تروس، أي تروس، عامرة، خاوية، زرقاء، كحلة، خضراء، كيف ما كانت، غير محددة وغير معروفة لدينا، n'importe laquelle. كذلك في لي ودي، هنا تفيد، هذه تفيد التأنيث، لا هي une. Le 1 les remplace des. Et L apostrophe ça dépend، على حسب إذا كان الاسم مؤنثا أو مفردا. كل اسم يبتدئ بفويال هنا، وأردنا أن نضع un déterminant défini، نضع له L
apostrophe. وأقول لكم إلى اللقاء.